ओम नमः शिवाय बंधुगण जने अहंकारी राजा जी निजकु भगवानंको ठारु बड़ मने करुथिले एवं जने गरीब मोची जहार धन किंबा क्षमता नथिला तथापि तांकर एपरि शक्ति थिला जहा समग्र राजप्रसाद को तांको आगरे नई पकाइथिला। जेतेबेले राजा संत रविदासंको अपमानित कले केही कल्पना करिनथिले जे किछि दिन मध्यरे सेही राजा कांदी कांदी संतंको पाद तळे पड़िजिबे। प्रकृतरे कोन घटिथिला बंधुगण जने संत किपरि युद्ध नकरी जने अहंकारी राजांको गर्वकु भांगी देइथिले एवं आजि मध्य लोकमाने काहींकी कुहंती जदि मन पवित्र अछि तेबे गोबर गढ़िया गंगा जल परी। बंधुगण संत रविदास एवं अहंकारी राजांको आश्चर्यजनक कहानी देखंतु। गंगा नदीर पवित्र कूलरे अवस्थित वाराणसी हेउछि सेही सहर जेउठारे सकाळर प्रथम किरण मंदिरर घंटा बाजिबा सहित सूर्य उदय हेउथिला। प्रत्येक रास्ता भक्तिर सुगंधरे परिपूर्ण थिला। प्रत्येक घाटरू श्रद्धार संगीत बहि जाउथिला। किंतु सेही सहररे जने राजा बास करुथिले जाहांको हृदय गर्वर अंधकाररे परिपूर्ण थिला। सेही राजांको नाम थिला महाराजा सुरेंद्र। राजा सुरेंद्र बहुत शक्तिशाली थिले। तांकर एक विशाल सेना थिला। सुना एवं रूपारे परिपूर्ण धन थिला एवं तांको राज्य दूर दूर पर्यंत प्रसिद्ध थिला। किंतु तांकर गर्व तांको राज्य अपेक्षा मध्य बड़ थिला। से निजकु भगवानंको ठारु मध्य श्रेष्ठ भाबिबाकु लागिले। राजा प्रायतः तांको कर्मचारी मानंकु कहुथिले जे एही जगतरे धन ठारु बड़ किछि नुहे। जाहार पाखरे क्षमता एवं सुना अछि से हिं सबुठारु श्रेष्ठ। दरबाररे मंत्री एवं सैनिक माने तांको प्रत्येक कथारे भयरे मुंड नुआनी देउथिले। राजांकु विरोध करिबाकु केही साहस करुनथिले। किंतु वाराणसीरे गंगा नदी कूलरे एक छोट कुड़ियारे संत रविदास नामक जने संत रहुथिले। संत रविदासंको जीवन बहुत सरल थिला। से जोता तैयारी काम करुथिले। तांकर पोशाक सरल थिला। तांकर खाद्य सरल थिला। किंतु तांको हृदय ईश्वरंको प्रति भक्तिरे परिपूर्ण थिला। सकाळ हेबा मात्रे तांको कुड़ियारू भजनर मधुर शब्द शुभुथिला। तांकु देखिबा पाई दूर दूरांतरू लोकमाने आसुथिले। केतेक धनी केतेक गरीब केतेक ब्राह्मण केतेक शूद्र थिले। किंतु संत रविदास समस्तंकु समान भावरे व्यवहार करुथिले। तांको आखिरे एक शांति थिला जहा अशांत हृदय को मध्य शांत करि देउथिला। धीरे धीरे तांकर ख्याति सारा राज्य व्यापी गला। गोटिए दिन राजांको दरबार मध्य संत रविदासंको विषय आलोचना होइथिला। जने मंत्री कहिले महाराज सहर रे जने संत अछंती। लोकमाने कहंती जे तांकर अलौकिक शक्ति अछि। तांकु देखिबा द्वारा लोकंको दुख दूर हुए। राजा हसिले। जने मोची जने संत होई गले एवं लोकमाने तांको पाद तळे प्रणाम करुछंती। राजा व्यंग भावरे कहिले। मंत्री भयभीत होई उत्तर देले महाराज लोकमाने तांको भगवानंको भक्त बोली मानुछंती। एहा सुनी राजा बहुत रागी गले। तांको राज्यरे अन्य जने व्यक्ति सम्मान पाइबार धारणा को से घृणा कले। से तुरंत निर्देश देले सेही संतंकु काली राज दरबार को डका जाऊ। मुन देखिबाकु चाहुंची जे तांकर केते महानता अछि। परदिन सैनिक माने संत रविदासंको कुटीर पहुंचिले। संत जने गरीब वृद्धंको छिड़ा जोता सजाडुथिले। सैनिक कठोर स्वररे कहिले राजा तुमकु डाकुछंती। सैनिक माने रविदासंको तुरंत चाल कहिले। रविदास हसिले तुम साथीरे निश्चित जीवी किंतु जीवा पूर्वरु प्रथमे एही वृद्धंको जोता सजाड़ी दिए। सैनिक माने एहा अपमानजनक भावी संत रविदासंको कहिले तुमे राजांकु अपेक्षा करिबाकु बाध्य करुछ। संत शांत स्वररे कहिले जाहार काम असंपूर्ण रही जाए से केते जंत्रणा अनुभव करे तुमे जानी नाहं एवं भगवान केबे भी काहार जंत्रणारे खुशी हुअंती नाही। सैनिकटी चुप होई गला। किछि समय परे संत रविदास तांकर पोशाक पिंधि राजप्रासाद अभिमुखे गले। जेतेबेले से राजप्रासाद रे पहुंचिले से जहा देखिले आश्चर्य हेई गले। विशाल सुना स्तंभ चमकदार घोड़ा सैन्यंको लंबा धाड़ी किंतु संत रविदासंको आखिरे एक शांति थिला। से दरबार रे प्रवेश करिबा मात्रे समस्त दृष्टि तांको उपरे स्थिर होई गला। किछि राज दरबारी तांको परिहास करिबाकु लागिले एहा हेउछि महान संत। देखंतु तांकर पोशाक जने साधारण भिकारींको परि देखा जाउछि। किंतु संत हसी राजांको पाखकु चालिले। राजा तांको सिंहासन रे बसी दूररु तांको चाहि रहिले। आपण कोन रविदास? राजा कठोर भावरे पचारिले। हाँ महाराज संत नम्र भावरे उत्तर देले।
ରାଜା ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ମହାନ ସନ୍ଥ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି। ସନ୍ଥ ନୀରବ ରହିଲେ। ରାଜା ଆହୁରି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତୁମେ କେବଳ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମୋଚି ପରି ଦେଖାଯାଉଛ। ସନ୍ଥ ହସି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମୋଚି। ମୁଁ ଜୋତା ତିଆରି କରେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଜପ କରେ। ରାଜସଭାରେ ଏକ ମୃଦୁ ହସ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଲା। ରାଜା କହିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଏତେ ମହାନ ସନ୍ଥ, ତେବେ ଏକ ଚମତ୍କାର କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଥ ରବିଦାସ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ କୌଣସି ଯାଦୁକର ନୁହେଁ। ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ସେବକ। ରାଜା ଭାବିଲେ ମୋ କଥାରେ ସନ୍ଥ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ହସି କହିଲେ, ତେବେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମୂର୍ଖ ବନାଉଛନ୍ତି? ସନ୍ଥଙ୍କ ଆଖି କରୁଣାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସେ ଧୀରେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ କାହାକୁ ମୂର୍ଖ ବନାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି। ରାଜା କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ। ଧନ ଏବଂ ଶକ୍ତିରେ ସୁଖ ନିହିତ। ସନ୍ଥ ହସିଲେ, ଯଦି ଧନ ସୁଖ ଆଣେ, ତେବେ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ଖୁସି ରହିଥାନ୍ତେ। ରାଜାଙ୍କ ମୁହଁର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଗଲା। ରାଜ ଦରବାରରେ ନୀରବତା ହେଇଗଲା। କେହି କେବେ ରାଜାଙ୍କ ସହ ଏପରି କଥା ହେବାକୁ ସାହସ କରିନଥିଲେ। ରାଜା କ୍ରୋଧରେ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ଜ୍ଞାନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛ? ସନ୍ଥ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନା ମହାରାଜ, ମୁଁ କେବଳ ସତ୍ୟ କହୁଛି। ରାଜା ରାଗି ଯାଇ ସିଂହାସନକୁ ହାତରେ ଧରିଲେ। ହଁ, ଯଦି ତୁମର ଈଶ୍ୱର ଏତେ ମହାନ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି। ସନ୍ଥ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ପଚାରିଲେ, ମହାରାଜ, କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା? ରାଜାଙ୍କ ଆଖିରେ ଗର୍ବ ଝଲସି ଉଠିଲା। 3 ଦିନ ପରେ ତୁମେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମର ଭକ୍ତି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମେ ବିଫଳ ହୁଅ, ତେବେ ତୁମକୁ କାରାଗାରରେ ରଖାଯିବ। ସମସ୍ତ ରାଜ ଦରବାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଥ ରବିଦାସଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭୟର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନଥିଲା। ସେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିଲେ, ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା। ଏହା କହିବା ପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦରବାରରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ ଯେ ସେ ସନ୍ଥଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କିପରି ନଷ୍ଟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର କୌଣସି ଧାରଣା ନଥିଲା ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ଦିନ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ସନ୍ଥ ରବିଦାସ ଦରବାର ଛାଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ସମଗ୍ର ରାଜପ୍ରସାଦରେ କୋଳାହଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ନୀରବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ସନ୍ଥ ପ୍ରକୃତରେ ମହାନ, ତେବେ ରାଜା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗର୍ବର ସହିତ ହସିଲେ। ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ପଛକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସେ କହିଲେ, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଜାଣିବ ଯେ ଧନ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କିଛି ବଡ଼ ନୁହେଁ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୟଭୀତ ଭାବରେ ପଚାରିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ସନ୍ଥଙ୍କୁ କିପରି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ? ରାଜାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଚତୁର ଚମକ ଝଲସି ଉଠିଲା। ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଯାହା ତାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ପ୍ରମାଣିତ କରିବ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଗର୍ବକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରାଜା କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଯୋଜନା ପୂର୍ବରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ଥ ରବିଦାସ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କୁଟୀରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସହରବାସୀ ଜାଣିଲେ ଯେ ରାଜା ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ବାରାଣାସୀରେ ଆତଙ୍କଜନିତ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ଲୋକମାନେ ସନ୍ଥଙ୍କ କୁଟୀରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ଗୁରୁଜୀ, ରାଜା ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର। ସେ ତୁମର କ୍ଷତି କରିପାରେ। ଜଣେ ଯୁବକ କହିଲା, ଆମେ ରାଜା ପାଖକୁ ଯାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଥ ରବିଦାସ ହସି ଚାଲିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ। ତାପରେ ସେ ଧୀରେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, କେହି ତାଙ୍କର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିପାରିବ? ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଏପରି ଶାନ୍ତି ଥିଲା ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଭୟ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଏକ ଛୋଟ ପିଲା ଏକ ଛିଡ଼ା ଚପଲ ଧରି ସନ୍ଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଗୁରୁଜୀ, ଦୟାକରି ଏହାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଅ। ସନ୍ଥ ତୁରନ୍ତ ହସି ଏହାକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। ଜଣେ ଲୋକ କହିଲେ, ଗୁରୁଜୀ, ତୁମର ନିଜ ପାଇଁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସନ୍ଥ ସେହି ଲୋକଟିର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରି କହିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ସେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବ? ରାତି ଧୀରେ ବିତିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ରାତି ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରାଜା ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଶୁଣ, ରାଜା ନିଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ। 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ସହର ସମ୍ମୁଖରେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଏକ ସମାବେଶ ହେବ। ହଁ ମହାରାଜ, ସେଠାରେ 2ଟି ସିଂହାସନ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ମୁଁ ଗୋଟିଏରେ ବସିବି ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିରେ ସନ୍ଥ ରବିଦାସ। ସୈନିକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ହସିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଖେଳ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ସେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କ କାନରେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କିଛି କହିଲେ। ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ଚତୁର ହସରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ସାରା ସହରରେ ଏକ ଘୋଷଣା କରାଗଲା, 3 ଦିନ ପରେ ରାଜା ଏବଂ ସନ୍ଥ ରବିଦାସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏହି ଖବର ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ପରି ବ୍ୟାପିଗଲା। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଗାଁରୁ ଲୋକମାନେ ସେହି ଦିନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ବାରାଣାସୀକୁ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ହୃଦୟ କେବଳ ଅହଙ୍କାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ଥ ରବିଦାସ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଲେ। ସେ ସକାଳେ ଭଜନ ଗାଇଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଜୋତା ତିଆରି କଲେ, ଯେପରି କିଛି ଘଟିନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଦିନ ସକାଳେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଏକାଠି ହେଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ କିରଣ ଜଳ ଉପରେ ଝଲସୁଥିଲା। ସୈନ୍ୟମାନେ ଚାରିପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ମଝିରେ 2ଟି ବିଶାଳ ସିଂହାସନ ରଖାଯାଇଥିଲା, ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ ଏବଂ ସନ୍ଥ ରବିଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କାଠ ଚେୟାର। ଲୋକମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜା ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଥ ରବିଦାସ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନ କରି କାଠ ଚେୟାରରେ ବସିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜା ତାଙ୍କର ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାଜାବାଲା ଢୋଲ ଚୁଡ଼ି ବଜାଇଲେ। ରାଜା ଭିଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ସେ ଆହୁରି ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଯଦି ରବିଦାସ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଏହା କହି ସେ ତାଙ୍କ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ 2 ଜଣ ସୈନିକ ଏକ ଭାରୀ ଲୁହା ବାକ୍ସ ଆଣିଲେ। ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ସନ୍ଥ ରବିଦାସଙ୍କୁ ଦେଖି ହସି କହିଲେ, ଯଦି ତୁମର ଭକ୍ତି ସତ୍ୟ, ତେବେ ବାକ୍ସରେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି। ଏହାକୁ ନ ଖୋଲି ମୋତେ କ'ଣ ଅଛି କୁହ। ସେଠାରେ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ ଭିତରକୁ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେହି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଏହା କି ପ୍ରକାରର ପରୀକ୍ଷା। ରାଜାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହସ ଥିଲା, କାରଣ କେବଳ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏବେ ସାଧାରଣ ମୋଚି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମିଛୁଆ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ସନ୍ଥ ରବିଦାସ ଶାନ୍ତ ଆଖିରେ ବାକ୍ସକୁ ଚାହିଁଲେ। ତାପରେ ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ଗଭୀର ନୀରବତା ହେଇଗଲା। ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ତରଙ୍ଗର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଗଲା। ରାଜା ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କ'ଣ ହେଲା ରବିଦାସ? ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜ ଦରବାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହା ଦେଖି ହସିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସନ୍ଥ ରବିଦାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏହି ବାକ୍ସରେ ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପା ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ହସ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା। ସନ୍ଥ ଆହୁରି କହିଲେ, ଏହା ଭିତରେ ଏକ ଆହତ ଗୁମୁରି ପାରା ଅଛି, ସେ ଭୟରେ ଥରୁଛି। ସମଗ୍ର ଗଙ୍ଗା କୂଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ରାଜାଙ୍କ ମୁହଁ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା, କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ବାକ୍ସରେ ଏକ ଆହତ ଗୁମୁରି ପାରା ଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଭୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁଲେ। ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ବଢ଼ିଗଲା। ରାଜା ତୁରନ୍ତ ଚିତ୍କାର କଲେ, ବାକ୍ସ ଖୋଲ। ସୈନିକମାନେ ଥରୁଥିବା ହାତରେ ବାକ୍ସଟି ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ଢାଙ୍କଣ ଉଠାଇବା ମାତ୍ରେ ସେହି ଆହତ ଗୁମୁରି ପାରା ବାକ୍ସ ଭିତରେ ବସିଥିଲା। ଭିଡ଼ରୁ ଏକକାଳୀନ ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଲା, ସନ୍ଥ ରବିଦାସଙ୍କ ବିଜୟ, ସନ୍ଥ ରବିଦାସଙ୍କ ବିଜୟ। ରାଜା କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା। ସେ ରାଗରେ ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରି କହିଲେ, ଏହା ଏକ ସଂଯୋଗ ହେଇପାରେ। ସେ ତାପରେ କ୍ରୋଧରେ ଘୋଷଣା କଲେ, ପରୀକ୍ଷା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ନୀରବ ହୋଇଗଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏବେ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଚମକ ଦେଖାଗଲା। ସେ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ସନ୍ଥ ରବିଦାସଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତି ବଦଳାଇ ଦେବ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସନ୍ଥ ରବିଦାସ ଆହତ ଗୁମୁରି ପାରା ଥିବା ବାକ୍ସ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଖୋଲିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଲୋକଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜା ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗର୍ବ ଜୀବିତ ରହିଲା। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କ୍ରୋଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ସନ୍ଥ ରବିଦାସଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ରାଜା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ କେବଳ ଥରେ ସତ୍ୟ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ମହାନ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଜନତା ପୁଣି ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରୁ ଉଠି ସନ୍ଥ ରବିଦାସଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଯଦି ତୁମର ଭକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ମହାନ, ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏପରି ପରୀକ୍ଷା କରିବି ଯାହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାସ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସନ୍ଥ ରବିଦାସ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଯାହା ଘଟେ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହୁଏ।
ରାଜା ତାଙ୍କ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗାରୁ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି 2ଟି ବଡ଼ ଲୁହା ପାତ୍ର ଆଣିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସୈନିକମାନେ 2ଟି ବଡ଼ ଲୁହା ପାତ୍ର ସହିତ ଫେରି ଆସିଲେ। ଉଭୟ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ରାଜା ହସିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ବେକରୁ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୁନା ହାର କାଢ଼ିଦେଲେ। ହାରଟି ହୀରା ଏବଂ ମଣିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ଝଲସି ଉଠିଲା। ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଘୋଷଣା କଲେ, ଏହି ହାର ମୋ ରାଜବଂଶର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି। ତାପରେ ସେ ହାରଟିକୁ ପ୍ରଥମ ପାତ୍ରରେ ରଖିଲେ। ହାରଟି ତୁରନ୍ତ ବୁଡ଼ିଗଲା। ରାଜା ସନ୍ଥ ରବିଦାସଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ, ଯଦି ତୁମର ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଏହି ହାରକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନକରି ପାଣିରୁ ବାହାର କର। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ହଙ୍ଗାମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। କେତେକ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ରାଜାଙ୍କ ନିଷ୍ଠୁରତାରେ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଥ ରବିଦାସଙ୍କ ମୁହଁ ଶାନ୍ତ ରହିଲା। ସେ ଗଙ୍ଗା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଓଠରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଥିଲା। ରାଜା ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ରବିଦାସ? ଏବେ ତୁମର ଶକ୍ତି କେଉଁଠି ଗଲା? ରାଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହସିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ହଠାତ୍ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଏକ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆକାଶରେ କଳା ମେଘ ଜମା ହୋଇଗଲା। ଲୋକମାନେ ଭୟରେ ଚାରିପାଖକୁ ଚାହିଁଲେ। ଗଙ୍ଗାର ତରଙ୍ଗ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜାଙ୍କ ହସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସନ୍ଥ ରବିଦାସ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ହଠାତ୍ ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଥମ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ନିଜେ ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାରଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣିରୁ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମଗ୍ର ଗଙ୍ଗା କୂଳ ବିଜୟର ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା। ସନ୍ଥ ରବିଦାସଙ୍କ ଜୟ, ସତ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କର ଜୟ, ହରିଙ୍କୁ ଜୟ। ରାଜା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ବଢ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରର ଗର୍ବ ତଥାପି ପରାଜୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କଲା। ସେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ଏହା ଏକ ପ୍ରତାରଣା। ରାଜା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଆଉ ଏକ ପାତ୍ର ଉଠାଇ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମର ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଅଛି ତେବେ ଅନ୍ୟ ପାତ୍ରରୁ ସମାନ ହାର ବାହାର କର। ଜନଗହଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାତ୍ରଟି ଖାଲି ଥିଲା। ସେଥିରେ କୌଣସି ହାର ନଥିଲା। ରାଜା ଭାବିଲେ, ଏବେ ଏହି ସନ୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଯିବ। ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସନ୍ଥ ରବିଦାସ ହସିଲେ। ସେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ସେଠାରେ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଜା ହସିଲେ। ତେବେ ଆପଣ ହାର ମାନିବେ କି ନାହିଁ? ସାଧୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ସେ ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଗଲେ ଏବଂ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ବହୁତ ମଧୁର ଥିଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ମୋ ଭକ୍ତିରେ ସତ୍ୟ ଅଛି ତେବେ ଦୟାକରି ଏହି ଗର୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ମନକୁ ସତ୍ୟ ଦେଖାନ୍ତୁ। ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ନୀରବ ହୋଇଗଲା। ପବନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଠିଆ ହେଲେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଝଲସି ଉଠିଲା। ଭିତରେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ଦେଖାଗଲା। ରାଜା ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପାତ୍ର ଭିତରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ବରଂ ଡଜନ ଡଜନ ସୁନା ହାର ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାର ପ୍ରଥମ ପାତ୍ର ସହିତ ସମାନ ଥିଲା। ଜନତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଚିତ୍କାର କଲେ, ଚମତ୍କାର! ଜୟ ସନ୍ଥ ରବିଦାସ! କିଛି ଲୋକ କାନ୍ଦିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲେ। ରାଜା ପଛକୁ ହଟିଗଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ପାଦ ଥରି ଉଠିଲା। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ତାହା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସନ୍ଥ ରବିଦାସ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ରାଜା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ହଠାତ୍ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବିଜୁଳି ମାରିଲା। ଆକାଶରେ ମେଘ ଘଡ଼ଘଡ଼ି କଲା ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ସୁନା ସିଂହାସନ ପ୍ରବଳ ଥରି ଉଠିଲା। ରାଜା ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ସେ ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ଭିଡ଼ ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲା। ରାଜାଙ୍କ ମୁକୁଟର ଏକ ଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ପଡ଼ିଗଲା। ରାଜା ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଥରି ଉଠିଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେପରି କୌଣସି ଆଦର୍ଶ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଗର୍ବକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସନ୍ଥ ରବିଦାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଲୋକମାନେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ସନ୍ଥ ତାଙ୍କ ସହିତ କଠୋର ଭାବରେ କଥା ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଥ ନଇଁ ପଡ଼ି ରାଜାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ରାଜା ଥରି ଥରି ଆଖିରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଥିଲେ ସେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋପ ପାଇନଥିଲା। ସେ ଧୀରେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ଘୃଣା କରୁନାହଁ? ସନ୍ଥ ହସିଲେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଘୃଣା ନୁହେଁ ପ୍ରେମ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ରାଜାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ତୀର ପରି ବିଦ୍ଧ କଲା। ତାଙ୍କ ଆଖି ଲଜ୍ଜିତରେ ତଳକୁ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଜଣେ ରାଜପ୍ରସାଦ ସୈନିକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଭୟରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା।
से चित्कार कले, महाराज विपर्य आसीछि। राजा भयभीत होइगले। कौन हेला? सैनिक थरी थरी कंठरे कहिले, राजकुमार हठात गुरुतर असुस्थ होई पड़िछंती। राजवंशीय वैद्य मध्य भल करि पारु नाहांती। राजांको पाद थरु थाए। तांकर एकमात्र पुओ, जाहाकु से सबुठारु अधिक भल पाउथिले, मृत्यु निकटतर होइगला। राजांको आखिरे भय भरिगला एवं प्रथम थर पाई तांको पुओ पाई तांकर चिंता तांको गर्व अपेक्षा अधिक थिला। सन्थ रविदास शांत भावरे ठिया हेले, जेपरी से सबुकिछि पूर्वरु जानिथिले। हठात गंगा कूଳରେ ठिया होइथिबा हजार हजार लोकंको उपरे नीरवता थिला। राजा सुरेंद्र सिंहंको मुह भୟରେ कला होइगला। तांको कानरे केवल गोटिए कथा प्रतिध्वनित हेला, राजकुमार गुरुतर असुस्थ। राजांको हाथ थरिबाकू लागिला। जेउ व्यक्ति केबे काहा आगरे मुंड नुआनी नथिले, आजि तांको आखिरे भय स्पष्ट भावरे देखा जाउथिला। से तुरंत सैनिकमानंको सहित राज दरबारकू फेरिले। राजवंशीय वैद्य कौन कहउछंती? राजा भयभीत होई पचारिले। सैनिक माने उत्तर देले, महाराज राजवंशीय वैद्य कहउछंती जे रोग जानी हेउ नाही। राजकुमारंको निश्वास धीरे धीरे दुर्बल हेउछि। राजांको हृदयकू आघात लागुथिला। जनता मध्य चिंतारे पूर्ण थिले, कारण समग्र राज्य जानिथिला जे राजा तांको पुओ सोमवीरंकू बहुत भल पाआंती। राजकुमार सोमवीरंको बयस मात्र 10 वर्ष थिला। से जणे बहुत दयालु एवं सरल पिला थिले। राजा जेउठारे कठोर थिले, तांको पुओ अत्यंत कोमल हृदयर थिले। राजा तुरंत राजप्रासाद आड़कू चालीगले। किंतु किछि पाद गला परे से हठात अटकी गले। तांकर दृष्टि सन्थ रविदासंको उपरे पड़िला। से सेठारे शांत भावरे ठिया होइथिले। तांको मुहनरे कौनसी भय किंबा क्रोध नथिला, केवल करुणा थिला। राजा किछि मुहूर्त पाई तांको आड़कू चाहि रहिले। तापरे धीरे धीरे तांकर गर्व भांगिबाकू लागिला। से थरी थरी सन्थ रविदासंको पाखकू जाई तांको पादकू छुई व्याकुलरे कांदी कांदी कहिले, हे सन्थ, दयाकरी मो पुओकू रक्षा करंतु। जनता आश्चर्य होइगले जे किछि समय पूर्वरु जेउ राजा सन्थंकू अपमान करिथिले, सेही राजा एबे साहाय्य भिक्षा करुछंती। समस्त जनसाधारण प्रथम थर पाई समग्र राज्यर गर्वी राजांको आखिरे लुह देखिला। किंतु सन्थ रविदासंको मोहनरे गर्वर कौनसी चिन्ह देखागला नाही। से शांत भावरे कहिले, महाराज जीवन एवं मृत्यु ईश्वरंको हातरे, किंतु जेउमानंकर विश्वास अछि सेमाने केबे एका नुहंती। राजांको आखिरे लुह झरी आसिला। मु आपणंकू अपमान करिछि, तथापि आपण मोते केमिति साहाय्य करिवे? सन्थ हसिले। अन्यर भूल पाई क्षोभ रखिबा मध्य एक प्रकार गर्व। राजा मुंड नुआइले। से कहिथिले प्रत्येक शब्द पाई से अनुताप कले। सन्थ रविदास धीरे कहिले, आस महाराज, चाल राजकुमारंको पाखकू जिबा। एवं खूब शीघ्र समग्र राज दरबारी कर्मचारी माने राजप्रासादरे पहुंचिले। राजप्रासाद भितरे भय एवं चिंता राजुती करुथिला। रानी माने कांदुथिले। मंत्री माने चिंतित होई ठिया हेइथिले। राजकीय वैद्य माने बारंबार औषध बदलाउथिले। राजा तांको पुओर पाखरे पहुंचिबा मात्रे तांकर हृदय थरी उठिला। राजकुमार सजारे सोई पड़िथिले। तांको मुह फिका पड़ीगला एवं तांकर निश्वास प्रश्वास अस्थिर होइगला। रानी चित्कार कले, आमर पुओकू रक्षा कर महाराज। राजांको पाखरे कौनसी उत्तर नथिला। सेही मुहूर्तरे सन्थ रविदास धीरे धीरे आगकू बढ़िले। समग्र राज दरबार नीरव होइगला। सन्थ राजकुमारंको मुंडरे हाथ रखिले। तापरे आखि बंद करी से ईश्वरंकू स्मरण कले। तांको ओठरे एक मधुर प्रार्थना थिला, हे प्रभु, एही पिलाटी निर्दोष। जदि मोर भक्ति सत्य, दयाकरी तांकर कष्ट दूर करंतु। किछि समय परे हठात राजकुमारंको आंगुठीरे सामान्य हलिबा गति आसिला। रानी आश्चर्य होइगले। राजकुमारकू राजसभार दरबारी माने आश्चर्य होई चाहि रहिथांती। धीरे धीरे राजकुमारंको निश्वास स्वाभाविक होइगला एवं किछि मुहूर्त परे से धीरे धीरे आखि खोलिले। राजा तांको पुओंको पाई आनंदरे कांदी पकाइले। से तुरंत तांको पुओकू आलिंगन कले। समग्र राजप्रासाद विजयर ध्वनिरे गुंजरित होइगला। सन्थ रविदासंको विजय, ईश्वरंको विजय। रानी सन्थ रविदासंको पाद तळे पड़ीगले। तुमे आम पुओकू नूतन जीवन देइछ। किंतु सन्थ तुरंत तांकू उठाइले। महाराज, ईश्वरंकू धन्यवाद दियो, मोते नुहे। राजा संपूर्ण भांगी पड़िले। तांको आखि अनुतापरे पूर्ण होइगला।
से धीरे धीरे सन्थ रविदासଙ୍କ निकटकू गले एवं तापरे समग्र राजप्रसाद सम्मुखरे तांकर मुकुट काढ़ी पकाइले। समस्ते आश्चर्य होइगले। राजा थरी थरी कंठरे कहिले, मो गर्वरे मु आपनंकु अपमान करिछि, दयाकरी मोते क्षमा करंतु। एहा कही से सन्थ रविदासଙ୍କ पाद तले प्रणाम कले। राजप्रासादरे समस्ते भावप्रवण होइगले। निजकु सर्वश्रेष्ठ मने करुथिबा जणे गर्वी राजा एबे जणे सन्थଙ୍କ सम्मुखरे मुंड नुआनी रहिथिले। सन्थ रविदास तुरंत तांकु उठाइले। महाराज, मनीष माने भूल करिबा स्वाभाविक, किंतु जेउ माने निजर भूल स्वीकार करंती सेमाने ही प्रकृतरे महान। राजांको आखिरु लुह बहिगला। से कहिले, आजी मु बुझिपारिली जे हृदय दया एवं भक्ति नथिले धन, क्षमता एवं सिंहासन सबु अर्थहीन। सन्थ हसिले। जेउ दिन मनरु अहंकार दूर हुए, सेही दिन ईश्वर हृदय प्रवेश करंती। सेही मुहूर्तरे राजा एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेले। से तांको राज्य सारा घोषणा कले जे आजिठारु राज्यर कौनसी व्यक्ति को सेमानंक जाति किंबा संपत्ति आधार रे सम्मानित कराजिबो नाही, बरं सेमानंकर कार्य एवं भक्ति उपरे सम्मानित कराजिबो। लोकमाने आनंदित हेले, किंतु सन्थ रविदासଙ୍କ मुहनरे एक मृदु हस थिला। कहानी एपर्यंत शेष होई नथिला। सेही रातिरे राजांको जीवनरे एक घटना घटिबो जाहा तांकु संपूर्ण परिवर्तन करिबो। एक दिव्य घटना जहाकू से तांको जीवनर बाकी समय पाई भूली पारिबे नाही। सेही रातिरे राजप्रासादरे एक स्वतंत्र शांति थिला। जेउठारे पूर्वरु गर्व एवं शक्ति प्रदर्शन हेउथिला, सेठारे एबे भक्ति एवं नम्रतार परिवेश थिला। राजा सुरेंद्र तांको कुड़ियारे एका बसिथिले। तांको सम्मुखरे तांकर सुना मुकुट रखिथिले, जहा उपरे से थरे एते गर्व करुथिले। किंतु आजी प्रथम थर पाई मुकुटटी भारी अनुभव हेउथिला। सन्थ रविदासଙ୍କ शांत मुह बारंबार तांको आखि आगरे झलसी उठुथिला। से भाबुथिले, मु जेउ व्यक्ति को अपमानित करिथिली से मो पुओकु नूतन जीवन देइथिले। से एते करुणा केउठारु पाइले। राजा सारा राति अस्थिर रहिथिले। मध्यरात्रि बीती जाइथिला। राजप्रासाद बाहरे हालुका वर्षा आरंभ होई जाइथिला। आकाशरे मेघ गर्जन करुथिला। राजा आखि बंद कले, किंतु तापरे से अनुभव कले जे एक सुमधुर स्तुतिर शब्द तांको कानरे शुभिला। हरि नाम मो हृदय एक नाम परी से हठात उठी पड़िले। से चारिपाखकु चाहिले, किंतु कुड़ियारे केही नथिले, किंतु शब्द जारी रहिथिला। राजा शब्द को अनुसरण कले। से राजप्रासादर लंबा कॉरिडोर देई चालीगले एवं अगणारे पहुंचिले। मार्बल पत्थर उपरे वर्षा बिंदु पड़िथिला एवं सेही अगणार मध्य भागरे से एक आश्चर्यजनक दृश्य देखिले। सन्थ रविदास ध्यानरे बसिथिले। तांको चारिपाखरे एक क्षीण दिव्य आलोक विकिरण होइथिला। वर्षा बिंदुगुड़िक पाखकु आसिबा समयरे शांत परी मने हेउथिला। राजांको निश्वास बंद होइगला। से पूर्वरु एपरी दृश्य केबे देखि नथिले। सन्थ रविदासଙ୍କ आखि बंद थिला। तांकर मुहन एते शांत थिला जे जेपरी दुनियार कौनसी दुख तांकु स्पर्श करि पारिबो नाही। राजा धीरे धीरे तांको पाखकु आसिले। तांको हृदय श्रद्धारे पूर्ण होइगला। तापरे सन्थ रविदास आखि न खोली कहिले, आसंतु महाराज। राजा चमकी पड़िले। आपण किपरि जानिले जे मु एठारे अछि? सन्थ हसिले। प्रश्न उठाउथिबा व्यक्तिको स्वर प्रथमे सुना जाए। राजा तांको सम्मुखरे बसिले। किछि मुहूर्त पाई सेमानंक मध्यरे नीरवता रहिला। तापरे एक नीच स्वररे राजा पचारिले, गुरुजी, प्रकृतरे सबुठी ईश्वर अछंती कि? सन्थ रविदास धीरे धीरे आखि खोलिले। तांको आखिरे एक आश्चर्यजनक उज्ज्वलता थिला। से कहिले, भगवान मंदिररे अछंती एवं गरीब लोकंको कुड़ियारे मध्य अछंती। से राजांको प्रसादरे एवं मोचींको कुड़ियारे उपस्थित अछंती, जिए तांकु सच्चा हृदयरे स्मरण करंती। राजा ध्यानर सहित शुणुथिले। सन्थ आगकु कहिले, किंतु अहंकार मनीषर आखि को अंध करि दिए। से निजकु एते महान मने करे जे से ईश्वरंकु देखि पारे नाही। राजा मुंड नई करि रहिले। से तांको पूर्व आचरण पाई लज्जित हेले। कंपित स्वररे से पचारिले, मो परी पापी को ईश्वर केबे क्षमा करिबे कि? सन्थ रविदास हसिले। भगवानंक ठारु अधिक दयालु आउ केही नाही। जेउ मुहूर्तरे जने व्यक्ति प्रकृतरे निजर भूल स्वीकार करंती, ईश्वर तांको आलिंगन करंती। राजांको आखिरे लुह झरी आसिला। से कहिले, गुरुजी, मोते आपणंकर शिष्य करंतु। एहा सुनी सन्थ किछि समय पाई नीरव रहिले। ता परे से कहिले, शिष्य हेबा सहज नुहे महाराज।
एथिपाई प्रथमे निज भितरे थिबा अहंकार को दूर करिबाकू पड़िबो। राजा तुरंत उत्तर देले, मु सबु किछि परित्याग करिछि। सन्थ हसिले। राजांको कर्तव्य हेउछि तांको राज्य त्याग करिबा नुहे, बरं न्याय एवं दया सहित तांको प्रजांको सेवा करिबा। एही कथागुड़िको राजांको हृदय प्रवेश कला। ठीक सेही मुहूर्तरे एक प्रबल पवन बहिला। राजप्रसादर दीपगुड़िको झलसी उठिला एवं हठात राजांकु लागिला जेपरी समग्र परिवेश दिव्य आलोकरे परिपूर्ण होइगला। से तांको चारिपाखरे गंगार शब्द शुणिले। मंदिरर घंटागुड़िको आकाशरे प्रतिध्वनित हेबा परि लागिला। राजा थरी उठिले एवं आखि बंद करिदेले एवं तापरे तांको उपरे एक आश्चर्यजनक दृश्य पड़िला। तांकु लागिला जेपरी स्वयं परमेश्वर तांको सम्मुखरे ठिया होइछन्ति। तांको मुहनरे एक असीम आलोक विकिरण हेउथिला। राजा भय एवं आनंदरे थरी उठिले। तांको कानरे एक मधुर स्वर प्रतिध्वनित हेला, जदि केही भक्तंकु अपमान करे से मोते अपमान करे एवं जिए भक्तंकु सम्मान करे से मोते पाइबो। राजांको आखिरु लुह बहिगला। जेतेबेले से धीरे धीरे आखि खोलिले से पुणी सेही राजप्रसाद प्रांगणरे थिले। सन्थ रविदास तांको सम्मुखरे शांत भावरे बसिथिले। राजा तांको पाद तळे पड़िगले। गुरुजी, आजी मु ईश्वरंकु अनुभव करिछि। सन्थ रविदास तांको मुंडरे हाथ रखिले। एबे तुमर जीवन बदली जाइछि महाराज। परदिन सकाळे सारा राज्यरे एक नूतन घोषणा करागला। राजा सुरेंद्र आदेश देले जे आजिठारु राज्यर केही भूकिला शोइबे नाही। गरीबंको पाई खाद्य गोदाम खोलाजिबो एवं काहाकु सेमानंको जाति किंबा काम जोगु अपमानित कराजिबो नाही। समग्र राज्य आनंदरे फाटी पड़िला। लोकमाने कहिबाकू लागिले जे सन्थ रविदास केवल राजांकु नुहे बरं समग्र राज्यर हृदयकू मध्य परिवर्तन करिसंती। धीरे धीरे राजांको जीवन संपूर्ण परिवर्तन होइगला। एबे से अहंकार नुहे नम्रता सहित दरबार रे बसिले। से प्रायतः सहर एवं ग्रामर गरीब लोकमानंकु सरल पोशाक पिंधि गरीब लोकंकु साहाय्य करुथिले। जेतेबेले से खुशी एवं गर्वित अनुभव करुथिले से सन्थ रविदासंको कथा मने पकाइथिले। जदि मन पवित्र अछि तेबे गोबर गढ़िया गंगा जल परि समान। समय बीतीगला किंतु सन्थ रविदासंको शिक्षा समग्र राज्य व्यापीगला। लोकमाने बुझिपारिले जे प्रकृत महत्व धन किंबा शक्तिरे नुहे बरं दया, नम्रता एवं भक्तिरे अछि। एवं सेथिपाई वर्ष वर्ष परे मध्य जेतेबेले वाराणसीर घाटरे सकाळ आरती करा जाए, सन्थ रविदासंको नाम लोकंको हृदय श्रद्धारे प्रतिध्वनित हुए। बंधुगण, आपणमानंकु एही कहानीटी किपरि लागिला दयाकरी एक मधुर मंतव्य देई आमकु जणांतु। जदि आपणंकु भल लागि थाए ताहेले दयाकरी लाइक, हाइप, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।